ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿਓ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰਾਨੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਸत्तार नियाजी फिर निकल आएगा, कोई मुफ्ती अब्दुल्ला जैसा बंदा फिर निकल आएगा। असी नबी दे गुस्ताख बनाना चाहते हैं, वो मुहब्बत खोल के सीने आंदे डाल देगा। तो मेरे भाइयों दुआ करो ये मदरसे आबाद रहन, दुआ करो ये फैक्ट्रियां आबाद रहन। अगर आज पाकिस्तान दी गली गली कह रही है ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो इन्हां मदारस दा फैजान है, ये वो फैजान है जो तुहानू किसी नचन वाले जाहिल मलंग कोलो नहीं मिलेगा, अहमद रजा बरेलवी कोलो मिलेगा। ये फैजान है जो शहीद अहमद मुजद्दी जैसा बंदा दे सकता है, अहमद शहीद काज़मी शाह जैसा बंदा दे सकता है। ये फैजान है जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसा बंदा दे सकता है। ये फैजान है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विचों ते नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान दे कसूर दे इस मदरसे विचों मिल जाएगा। मैं दावत फिक्र देना यार, कोई एक यूनिवर्सिटी का बच्चा दस दियो जेड़ा राती सुता होवे ते इंग्लिश दी पोएम पढ़दा होवे। मैं 50 हाफज दस सकदा जो राती सुते होन ते मंजिल पढ़दे होंदे ने। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, कोई एक दस दियो कि जिन्हें इंग्लिश पढ़ी होवे ते राती भी बोलता होवे। मैं प्रैक्टिकल दस रहे हैं। मेरे दो पुत्र ने, दोनों हाफिज ने, दोनों आलिम ने, और मैं मंजर देखिया। मैं कई बारी राती जलसे तो वापस आया ना, बिस्तर ते लेटिया पुत्र सुते होंदे सन, मैं रब दे कुरान दी तिलावत दी आवाज सुनदा सा। जिन्हां सारा दिन कुरान पढ़िया होवे ना, वो लारी अड्डे तो सवारियां चाण वाला जे राती कहंदा आ जाओ लाहौर वाले, ते जिन्हां सारा दिन कुरान पढ़िया होवे फिर मदीने वाले नाल रब दे ते रहंदे ने ना उन्हां दे, फिर उन्हां दीयां ख्वाबां विच भी मुस्तफा दे जलवे आउंदे ने। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। उन्हां बच्चियां कोलों पुछो ते सही यार, जेड़े फजर तो पहले उठदे ने ते वजू करके कुरान चुम के जदों अखां ते लांदे ने ना, ते सारियां थकावटां उतर जांदियां ने। जो मेरे मुस्तफा दी हदीस पढ़दे ने उन्हां नूं क्या इज्जतां मिलदियां ने। बड़ी पुरानी बात है, सदियां गुजर गई ने। मां प्यो नूं शौक बड़ी सी कि पुत्र साडा दीन दा आलिम बने। पुत्र दा मत्था चुम के कहा, बेटा साडा भी दिल करदा है कि साडा पुत्र भी ना मिंबर ते बैठ के मुहम्मद करीम दा कुरान पढ़े। ते बेटा तू साडा सीना ठार दे, जरा तू भी दीन पढ़ ले। मदरसा दूर सी, बाप फिर बेटे नूं जाके छोड़ आया। नाम सी पुत्र दा सादोदीन, नाम सी सादोदीन। प्यो दी ख्वाहिश ते अमल ते करना सी, पर हाफजा कमजोर सी। जेड़ा सबक पढ़दे ने ना सारा दिन रट्टा लांदे ने, फिर वो भुल जांदा है। कदी भी एक सबक पूरा नहीं सुनाया, कदी भी कोई क्लास के अंदर शाबाश नहीं मिली। उस्तादा कहा, सादोदीन तू नहीं पढ़ सकता, तू बड़ा कुंद ज़हन है, निखट्टू है, चला जा घर जाके कोई काम सीख। उस्तादा दा पैर पकड़ के कहंदा, मां बाप की ख्वाहिश बड़ी है, घर ना भेजो, क्लास के कोने च बिठा दियो, अज नहीं ते कल कदी ना कदी ते कर्म होवेगा ना, कोई गल मैनू भी ते याद आ जाएगी ना, कोई चीज मेरे भी ते पल्ले पै जाएगी ना। फिर कोने च रख दिता गया कि इत्थे बह ले।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲਾਇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੋਦੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦੋਦੀਨ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦੋਦੀਨ ਸੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਦੋਦੀਨ ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਪਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦੋਦੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਪਈ ਚਲਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ। तो सादोदीन ने आखिया तेनू किसे रोकिया, जा तू ओ फुल वेख, मेरे सामने ते बुखारी दा गुलदस्ता खुला होया है, मेरे सामने ते कुरान दा बागीचा खुला होया है, मैनू इन्हां दे मजे लैण दे। चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आके कहंदा तेनू ते एक इबारत भी याद नहीं हुई, सादोदीन आ जा बाग दी सैर करिए, थोड़ा जिहा दिमाग ताजा हो जाएगा। क्या चला जा, तू जा, मैनू इत्थे रहन दे। ओ चला गया। कुछ देर तो बाद फिर आके कहंदा सादोदीन एक बारी उठ के बाग आ ते सही, तेरा मुकद्दर बदलन वाला है। अज तेरे वास्ते मकीने गुंबद खजरा छोड़ के बाग विच आए हुए ने, अज मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए हुए ने। सादोदीन वेख के सही, अज तेरे वास्ते कितने करम दियां खिड़कियां खुलियां ने। सादोदीन कहंदा जाने जाना दा नाम जदों आया ना, मैं हर रोज हदीस विच जिहदा जिक्र पढ़दा सा, जदों सुनिया ते फिर पैरां विच जुतियां न पाइयां, मैं दौड़ पिया। जदों मैं बाग विच पहुंचिया तो नजर इतने सोहने चेहरे ते पई, गोया जुबान आपे कह रही सी, मुख चंद बदर शाशानी है, पत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिन मन को मद भरिया। तो सादोदीन कदमां ते गिर गया। हुजूर ने कदियां तो उठाया, फरमाया सादोदीन मेरे दीन नाल इतना प्यार है कि दिमाग कबूल नहीं करता, फिर भी सारी रात जागदा है। मेरी हदीस नाल इतना प्यार है कि मेरी हदीस याद करने वास्ते, मेरा कुरान याद करने वास्ते सारी रात मेहनत करता है। आका मां प्यो दी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी तमन्ना है, हुण ते मैं दीवाना हो गया कुरान और हदीस दा। आका करम फरमाओ। फरमाया तेरा शौक वेख के करम ही फरमाना है, जरा अपना मुंह खोल। मैं मुंह खोलिया, नबी पाक ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह दे अंदर सुटिया। फरमांदे ने मैं बड़े शहद चखे सन, पर भुल गए शहदां दे मिट्टे जदों नबी दा लब मेरे मुंह दे अंदर दाखिल होया। मैनू आका करीम दा लब जदों मिलिया तो मैं अपने मुकद्दर ते नाज कर रहा सा, जो कदी अबू बकर दी एड़ी ते लगे ते कदी अली दी अख ते लगे, किधरे कताता दी अख ठीक करे, किधरे टुटलियां पिंडलियां ठीक करे, किधरे खारी पानी मिठे करे, कि अज मेरे मुंह च आ गया है। मैनू इतना वजद आया कि गोया जुबानों निकलिया, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाएड़ियां। हुजूर ने फरमाया जा सादोदीन, मेरा रब तेरे ते उड़ कर्म करेगा। बस हुजूर अखा तो ओझल हो गए, आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, खाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। सादोदीन कहंदे ने मैं टुर पिया अपने कमरे वाल, पर कमरे कदम बाद रखे है। मैं जितनियां रातां जाग के पढ़िया सी, सारा कुछ मेरे दिमाग दे अंदर आ गया। अज मैं वो नहीं सा जो पहले सा, सादोदीन बदल गया। मैंने शुक्राने दे नफल पढ़े, मैं आका ते दरूद पढ़दा रहा, फिर फजर हो गई, नमाज पढ़ी, थोड़ा बहुत नाश्ता होया, फिर मदरसे दा क्लास रूम शुरू हो गया। मैं निखटू सा ना, मैनू एक कोने च बिठाया जांदा सी, मैं कोने च बह गया। उस्तादा ने आंदियां सार एक इबारत शुरू की थी। फरमाया ओ मेरे लायक ते ज़हीन तालिब इल्मो, उठो इदा हल निकालो, तरकीब सरफी और नावी करो, जरा इबारत पढ़ो ते पढ़ के समझो ते समझाओ। सब तो लायक ज़हीन तालिब इल्म कहंदा है हुजूर बड़ी औखी इबारत है, इदा हल नहीं पिया निकलदा। आपने कहा भाई मैनू ते तेरे ते मान सी, तू भी सादोदीन की तरह हो गए हैं, क्या
दूजे नूं तू उठ। उन्हें कहा जी मेरे कोलों भी इहदा हल नहीं पिया निकलदा। वो जिन्हां ते मान सी ना के बड़े ज़हीन ने, अज सारे चुप कर गए। उस्ताद परेशान, एक भी नहीं हल निकाल सकिया। सादुद्दीन कहंदे ने पहला मौका सी, मैं हाथ कढ़ के कहा इजाजत दी होती अज मैं जरा गुफ्तगू करके दसा, अज जरा मैं बोला, अज जरा मैं हदीस पढ़ा। उस्ताद हस के कहंदे ने सादुद्दीन तैन ते एक लैन याद नहीं होंदी, इस मुश्किल इबारत का हल तू निकालेगा, अज ते लायक भी रह गए ने। मैं कहा सुनियो कदी पहले हाथ कढ़िया, अज कढ़िया ते किसी मकसद नाल कढ़िया है ना, अज कोई वजह सी, मौका ते दियो। कहंदे नहीं उस्तादा क्या उठ इबारत पढ़, मौका दे देने आ। तालिब इल्म हसदियां निगाहां नाल मेरे वल देख रहे ने, पर मैं जदों इबारत ते गुफ्तगू शुरू कीती अज उस्तादा दे मत्थे ते पसीना आ गया। कहंदे ने रुक जा सादुद्दीन, पहले दस तू ओही है जेड़ा इत्थे बैठा हुंदा सी। ओ सादुद्दीन तू ओही है जेड़ा इत्थे बैठा हुंदा सी। मैं कहा हुजूर हां ते मैं ओही, पर तुहाडे इन्हां तालिब इल्मां नूं हाफिज़े ते माने, सादुद्दीन नूं मुहम्मद दे करम ते माने। अज मेरा मुकद्दर बदल गया जी। मैं कुरान नाल प्यार कीता, हदीस नाल प्यार कीता, अज मुल पै गया है। ये जिन्हां दे सिरां ते इज्जत दियां पगड़ियां रखियां गईयां ने ना, पुछो सादुद्दीन नूं पढ़े बगैर आलम बने ने? वो सादुद्दीन तफ्तजानी बन के फिर जमाने ते चमकिया। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਦੁੱਦੀਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਉਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ तेरे नाते सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे नाते सहारे या रसूल अल्लाह। गवर्नर मर जाए ते किराए दा मौलवी ना मिले, मुमताज कादरी शहीद होवे ते 60 लाख जनाजा पड़े, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या। तो जदों बंदा हुजूर दा बन जांदा है ना, असी ते बने नहीं ना यार, असी ते नबी नाल इवें प्यार कीता नहीं जिवें प्यार होना चाहिए। जिहड़े सच्चे दिलों प्यार करते ने ना, सानू ते रस्ते ही और दसे गए ने। असी ते शुआरा दा कलाम भी बदल बदल के पढ़ते हैं। वो मियाँ साहब दा शेर पढ़ते हैं कि माली बाग दी राखी करदा ते फल कच्चे होण या पक्के, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा झूठे होण या सच्चे। वो झूठे नूं रब नहीं पसंद करदा ते पीर दी की जुरत है झूठे नूं पसंद करे। झूठे नूं नबी नहीं पसंद करता ते पीर की जुरत है कि वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अनु फंतहू। तो नबी पसंद जो करता है, जो देंदा है, उन्होंने लेना पवे। ते झूठा ना रब नूं पसंद है ना नबी नूं पसंद है। मियाँ साहब लिखिया कि पीर मुरीदां दे सिर ते लैंदा नीतो होण जे सच्चे, नीतो होण जे सच्चे। इत्थे बंदा आप झूठा होंदा है ना, तो शेर बदल देंगे, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इतनी वही मिजाज पे वो नीतां सच्चियां कर लो, जिन्हां दियां नीतां खालस हो जांदियां ने ना। बड़ी तवज्जो नाल मेरी बात सुनियो, असी ना रब रसूल वास्ते नहीं जे काम करते। किबला मुफ्ती साहिब ने, पीर साहब ने तुहानूं दावत दी, तुसी आ गए। इशा दी नमाज तो महफिल शुरू हुई ते तुसी बैठे हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना कोई घड़ी पिया वेखदा है। भाई मेरा सवाल ये वे कि बंदे की दावत ते 4-5 घंटे वक्त निकल सकता है, रब की दावत ते फजर वक्त 10 मिनट वक्त क्यों नहीं निकलता? क्योंकि असी मुखलिस नहीं, साडियां नीयतां दुरुस्त नहीं। कदी नीयतां दुरुस्त हो जान ते अज भी मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। कदी नीयतां दुरुस्त हो जान ना
تو خدا دی قسم اج بھی بندے نہ پتھراں کولوں کلمے پڑھا سکدے نے تے مصطفیٰ کریم دا غلام بنا سکدے نے. ساڈی سب تو وڈی وجہ یہ کہ سانو حسد نے مار مکایا ہوا ہے. میں ایک جملہ کہن لگا, اللہ کرے سمجھ آ جائے. جس دن دوجے دی خوشی تو ہضم ہو گئی تسی انجی ولی بن جاؤ گے. میں پورے یقین نال کہہ رہا ہوں, جس دن اتنے مسجد دا مولوی مہنگا کپڑا پا لوے نا تو سانو 6 دن بلڈ پریشر دی گولی کھانی پیندی ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہی ہوں. تے جے برادری دا کوئی بندہ نویں گڈی لے لوے تے پھر سیدھا سیدھا دل دے ڈاکٹر کول نہیں جی ہضم ہوندی. یار یہ اولیاء دے دل دی صفائی ہوندی ہے. وَيُزَكِّهِمْ جو حضور نے تزکیہ فرمایا نا, یہ ہوندا ہے. ذرا بخاری اٹھا کے دیکھو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ زمانے دیاں 4 جو عظیم تے اکمل عورتاں نے, انہاں وچ ایک نا حضرت خدیجہ دا ہے. مینوں دسو کوئی سوتن انج تعریف کر دی ہے؟ یہ میرے محمد دا تزکیہ کیتا ہوا ہے, تعریفاں کیتیاں جا رہی نے. حضرت عائشہ کو پوچھیا جاندا ہے کہ نبی پاک نو سب نالوں زیادہ پیار کدے نال سی؟ فرماندیاں نے فاطمہ دے نال. او بیوی نو گھر کٹ بھی پیندی ہوے نا تے باہر دسدی ہے با میرے نال بہت پیار کردا ہے, لیکن دل دی صفائی ویکھو. فرمایا نبی پاک سب نالوں زیادہ فاطمہ نال پیار کردے سن. تے حضرت فاطمہ تو بعد فرمایا او دے خامد علی نال. تے ادھر حضرت علی کو پوچھیا جاندا ہے نبی پاک سب تو زیادہ پیار کدے نال کردے نے؟ فرماندے نے عائشہ نال. عائشہ تو بعد کدے نال کردے نے؟ فرمایا او دے باپ ابو بکر دے نال. او دلاں دی صفائی ہے یار, او تزکیہ ہے. اج ساڈا تزکیہ نہیں, اج تے مولوی نو برداشت نہیں کر رہا, تے پیر نو برداشت نہیں کر رہا. 40 دن چلا کٹیا, معین الدین نے داتا کول بیٹھ کے چپ کر کے چلا جاندا تے کوئی حرج نہیں سی, پر دل اتنا ستھرا سی. دس گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. بھائی اگر نہ بھی دس دے, جو روحانیت بھی ویکھیا سی تے کوئی گلا سی, پر کتنا دل ستھرا ہے یار, کتنا تزکیہ ہویا ہے. کہندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. علماء بیٹھے نے, پر میں مانا اپنی مرضی نال سمجھانا چاہنا ہے. خواجہ دس گیا ہے 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے, پر داتا ہے. یہ ہوندے دل دی وسعت, انہوں کیا جاندا دل دیاں ستھرائیاں. تے اسی ستھرائی کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ اسی دین سمجھ کے منائی کدی نہیں. بھائی جنہیں میلاد پورا مہینہ منایا ہوئے او دے موبائل وچوں بھی گانے نکل آن, پھر سمجھ نہیں آندی کہ میلاد کی منایا. او جنہیں ہر سال 3 رمضان نو حضرت فاطمہ دے نام دی نیاز پکائی ہوئے تے او دے گھروں دھی نکلے تے کردار فاطمہ نہ ہوئے, تو پھر فائدہ کی ہے؟ اساں 10 دن محرم دے سبیلہ لائیاں نے, ایک گلی چھڑو دوجی چلو تیسری گلی, کدرے دودھ کدرے پانی. بھائی سبیل لگانا جائز ہے, پر میرا سوال یہ ہے جنہ 10 دن منتاں کر کے پانی پلایا, 11ویں دن مردے دے منہ وچ بھی پانی نہیں پاندے. جنہ 10 دن لوگاں نو پکڑ کے لنگر کھرائے نے نا, آج غریب پلا بھکھا مر جاوے تے کوئی روٹی دا نوالا دین واسطے تیار نہیں, کیونکہ اساں دین نو سمجھیا نہیں. جدوں بندہ مخلص ہو کے کم کردا ہے نا. بس میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہنا ہے. میں ویسے اپنے مزاج دا بندہ, کوشش ہوندی ہے کہ 12 تو بعد بیان نہ ہی کراں تو بہتر ہے, لیکن کیونکہ ایک تو شاہ صاحب دا حکم سی اور دوسرا مینوں سرکار دے دیس وچوں انہاں نے فون کروایا تے میں بڑا مجبور ہو گیا, چپ کر کے بہ گیا. کیوں ہن بڑے لوگاں دا حکم ہے تو جس لئے موقع مل گیا اس لئے کر دیاں گا. تو توجہ فرمانا. اور میں یہ بھی نہیں چاہتا بس تقریر اتنی لمبی کراں کہ کسی دے فجر دے سجدے رہ جان. مزہ تاں ہی ہوندا ہے جس راتی بندہ نبی دا ذکر سنے نا, ادوں تہجد بھی پڑھنے چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ آج رنگ چڑھیا سی وقت اللہ کا. بندہ جدوں رب واسطے نیت خالص کر کے نا کوئی کام کردا ہے, پھر اللہ بڑا کرم کردا ہے, بڑیاں عنایتاں ہوندیاں.